तो आमर प्रश्न रहा गोटे वृत्त उपरे थरे भ्रमण करने को जेते समय लगे वृत्तटीर व्यास परिमित पथ अतिक्रम करने को 45 सेकेंड कम लगे। जदि लोकटीर बेग 1 मिनिट रे 80 मीटर हुए तेबे वृत्तर व्यास केते? ताले लोकटा प्रथमे कौन होइछि ना वृत्त उपरे भ्रमण करिछि। तो वृत्त उपरे लोकटा भ्रमण करले तो केते पथ अतिक्रम करिवो ना वृत्तर परिधि 2πr। तो सेथि पय जेतिकी समय निये केवल जदि व्यास परिमित पथ अतिक्रम करे अर्थात केवल जदि एतिकी से जाए ताहले ताकू 45 सेकेंड कम लगे। ता माने 45 सेकेंड जो फरक आमे पाइले सेटा होची परिधि पाई लागुथिबा समय आ व्यास पाई लागुथिबा समय। ताहले आमे ई समयटाकू दूरतारे जदि प्रकाश करि देबा ताले कोन हबो ना 1 मिनिट रे 80 मीटर जाइछि। तो आमे जानि छे 1 मिनिट 60 सेकेंड तो 60 सेकेंड रे 80 मीटर गला ताले 45 सेकेंड रे से केते मीटर जाउछि। तो जेतिकी मीटर से 45 सेकेंड रे गला से गोटिक हेउछि परिधि आ व्यासर पार्थक्य। तो एबे आमे आसिले प्रथमे लेट वृत्तर व्यास d मीटर तले वृत्तर परिधि पाए d मीटर ताले 1 मिनिट रे जाइछि 80 मीटर। ताले लोकटी 1 मिनिट रे जाए 80 मीटर। That implies that लोकटी 1 मिनिट को 60 सेकेंड 60 सेकेंड रे जाए 80 मीटर। ताल that implies that लोकटी 1 सेकेंड रे जीवो 1 सेकेंड रे जीव 80 विभक्त को 60 समान। तो 20 रे काटिले आमे 20 30 60 20 84 ताले 4/3 मीटर। तो आमर पार्थक्य देइछि 45 सेकेंड ताले 45 सेकेंड बाहर करिबा। ताले लोकटी 45 सेकेंड रे जाए तो 4/3 इंटू 45 तो 3 रे आमे काटले 15 3 45 ताले 15 4 60 मीटर। ताले लोकटी 45 सेकेंड रे 60 मीटर जाइछि। ताले 45 सेकेंड टा थिला पार्थक्य कहार ना परिधि आ व्यासर। ताले प्रश्नानुसारे पाए डी माइनस डी समान 60 मीटर कारण आमे समय पार्थक्यटा को दूरतार प्रकाश कर देइछे। ताले डी होल इनटू पाए रो मूल्य 22 विभक्त को 7 माइनस डी आमे कॉमन नि सरछे 1 60। ताले डी होल इनटू एठी लॉस को हमर हैला 7 तो 22 माइनस 7 के 7 समान 60। ताले d इज इक्वल टू 60 गुणन 7 विभक्त को 22 रु 7 गला 15 ताले 15 4 60 ताले 7 4 28 मीटर। ताले d आमे पाई गेलो 28 मीटर। ताले अतएव वृत्तर व्यास समान 28 मीटर। प्रश्न रहिला खंडे तार को समबाहु त्रिभुजाकृति कले त्रिभुजर क्षेत्रफल 1936 √3 वर्गमीटर हुए।
ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସହ ସମାନ ପରିଧି ଥିବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ? ତାମାନେ ଆମକୁ ସେ କହିଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଯେତିକି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସେତିକି। ତ ପଚାରିଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଲେ ଲେଟ୍ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ a ମିଟର, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ d ମିଟର। ତ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାହେଲେ ଅତଏବ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1936 √3 ବର୍ଗ ମିଟର। That implies that ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲା ନେଲେ √3/4a² is equal to 1936 √3। ତାହେଲେ a² is equal to 1936 √3 into 4/√3। तो √3 ଆମେ କାଟିଦେଲେ। ତାହେଲେ a is equal to 1936 ଗୁଣନ 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ a is equal to 1936 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା ଆମର 44 ଗୁଣନ 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା 2, ତ 88 ମିଟର। ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ବାହାରିଗଲା 88 ମିଟର। ତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସହିତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ। ତ ଆମକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଅତଏବ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା 3a, 3 into 88, 3 × 24, 4 ଗଲା 2, 3 × 24, 2 26, ତାହେଲେ 264 ମିଟର। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧିଟା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ πd is equal to 264। ତାହେଲେ 22/7d ସମାନ 264। ତାହେଲେ d ସମାନ 264 ଗୁଣନ 7/22। ତ 22 ରେ ଆମେ କାଟିଲେ 22 କେ 22, 4 44, 22 ଦୁणे 44, ତାହେଲେ 12 7 84 ମିଟର। ତାହେଲେ ଅତଏବ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ସମାନ 84 ମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା 20 ସେମି ଦୀର୍ଘ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ? ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ABCD ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ। ତ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା O। ତ PQ ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ। ତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ PQ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ AB ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ନେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ A ସମାନ 20 ସେମି। ତାହେଲେ that implies that ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ is equal to 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଆମକୁ ପଚାରିଲା। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ d is equal to ଆମେ ପାଇଲେ 20। ତାହେଲେ ଅତଏବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି πd। तो पाए ର मूल्य हमर अछि 3.14 into d ଆମେ ପାଇଲେ 20। ତାହେଲେ 0 2 4 8 2 के 2 2 3 6 দুইটা বিন্দু ছাড়ি के দশমিক বিন্দু ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। তাহলে 62.8 সেন্টিমিটার।